So hi guys, kami rin mga tumibukid guys. Manakop ni og piso og magpakaon og mga manok. So dali mo. So hi guys, usapan ni. So hi guys, abot kami diri sa babaw. Liya guys, video gyapon niya. So hi guys, mamahog namin. Wow! Ay, tipok. Ano? Ano to? Ano ba? Oh, kanina. Kalain na po ka. Ito na po tayo. Nag, mga piso mo. Ito. Ano na? Uy! Shhh! Ano sa antik niya sa dyan? So hi guys, wapay kinakok og manok. So wapay kinaog. Wapay kinakok dali na ta. Makaray ko. Oh my god! Oh my god! So hi guys, nakadakop na may gisa.